କ୍ଷେତରେ କାନ୍ଦୁଛି ଚାଷୀ। ଆଖି ସାମ୍ନାରେ କଷ୍ଟୋପାର୍ଜିତ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବା ଦେଖି ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହୋଇପଡ଼ିଛି ଚାଷୀ। କଷ୍ଟୋପାର୍ଜିତ ଫସଲରେ ଲଟାମରା ଦେଇ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଏପରି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବରଗଡ଼ ନିକଟସ୍ଥ ଜମୁଡ଼ା ଗାଁଠାରେ। ଜମୁଡ଼ା ଗାଁର ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଭୋଇ 2 ଏକରର ଅଧିକ ଜମିରେ କୋବି ଚାଷ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ସହ ଆଉ 2 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କ କୋବି ଏବଂ ଧାନ ଫସଲରେ ଲଟାମରା ଦେଇ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଏନେଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ହେଲେ ଫଳ ଶୂନ। ପୁଲିସ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ସାହାଯ୍ୟରେ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଚାଷୀର କଷ୍ଟୋପାର୍ଜିତ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଥିବା ଦୋଷୀ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସହ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ମୋ ନାଁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଭୋଇ, ମୋର୍ ଗାଁ ଜମୁଡ଼ା। କୋବି ଚାଷ ଯେନ୍ କରିଥିଲୁ ଲଟାମରାଟା ଯେନ୍ ମାରି ନେଇଥିଲୁ ଲାখ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲୁ। ସେଟା ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବି କିଛି ନା ଶୁଣବାର୍, ସେ ଦୋଷୀକେ ଭେଲ୍ ବଟେଇ ଦେଲେ ନା ରଖିଲେ। ତ କାଣା କର୍ମୁ, କାଣା ନେଇ ଆମ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷର ଅବସ୍ଥା କେନ୍ତା ଅଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷର ଅବସ୍ଥା ହେଲେ ତ ଦେଖୁଛ କିଛି ନାନ ଯେନ୍ ବର୍ଷକାରଟା କମାନିଟା ବୋଲଛୁ ସବୁ ହାତେ ଚଲି ପଡ଼ିକରି ନସ୍କାନ ହେଇଗଲା ନା, ସବୁ କହିଗଲା। କାଣା ଚାହୁଁଛ ନା ସୁବିଧା କଲେ ଭଲ ହେତା? ସୁବିଧା ବେଲେ ଏଇଟା ସେ ଦୋଷୀକେ ଦଣ୍ଡ ମିଲୁ, ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଲୁ। ଯେନ୍ଟା ବି କ୍ଷତି ପୂରଣ ସେ ସରକାର ଦେତେ ବେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେତା। କାଁ କରି ବେଲେ ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଇଯାଇଛି, ଆମର ଜମି ବାଡ଼ି କିଛି ନାଇନ। ତ ଆମେ କେମିତି କେମିତି ଦେବୁ, କାଣା କେମିତି? नमस्कार, मो ना हेम कुमार भोई। आमर गाँ तिलपाली, मोर बापा ना राधेश्याम भोई। आमे अधा एकड़ कोबी चाष करथिलु। आउ तार पाखे आमर से भाई प्रेमा भाई घरे भी सेमाने तामने 2.5 एकड़ चाष करथिले। सखाले आसलु आर जेते बेले देखलु से सब तो तामने लटा मरा हिचे आर गछ सब उलमी जाइछे। बेले से जिनिस आइने सब नुकसान हिचे। पुलिस आसिकरी कुकुर आनिकरी धरी करी भी ताहाके तार किछि कार्यानुष्ठान ना नेबा आ सेताके छाड़ी नै जंतु सिकी। आर आमे याहा सब किछि दुर्बल हूँ पूरा। ई चाष कोबी चाष ही आमर मुख्य चाष है। आर कोबी चाष करी करी आमर परिपोषण करसु, कुटुंब भी आमर पोषुछु। आई तो आमे चलुछु, एटा आमर मुख्य चाष है। आ से जिनिस के नुकसान करनी छे, हेतिर लगी सरकार हमको किछि सहायता कले आमे भल हेता। आर दोषी के तामने दंड मिलले आमे सेतर चाहूछु, दंड मिलु ताहाके दंड मिलु जे केभे जीवन रे काहरी रहंदा नुकसान न करबा। याद केनता चलबे आखि का करबा को बहुत दुर्बल होची। सरकार जदि हमको किछि साहाय्य कले भी आइने आमे चाषी हमर ओटा हली गला ना। आमे चाष करबा लगी तमरा हमर पाखे पैसा न जहा पूंजी थिला इदो खटे निजु ई बाहरला अवस्था के याजनी सब यानी नुकसान करनी छी। पूरा जीवन कांदी जाउची। बाहर के आसले पूरा बहुत पूरा मावगा के मरि गला तो आर जह इटा लागुची। मोर ना मिथुन करन, बापार ना वीरमणि करन। मोर कथा एकड़ उपरे हवा जगह रे के गुडी दुर्बृत्त लटामरा मरा हिचे, सेटा पूरा पुड़ी गला न। आर आमे सोसाइटी न लोन फोन आनी करी करिछु। बोले आमे जेते बेले फेर देलु थाना के हमर डॉग स्क्वाड बेले आइतिले कुकुर धरी करी आर धरी कर जाइतिला। कुकुर नु पाहा पुई सुंघी करी सबु इनु मोर आर 2-3 जण हमर पाखा पाखा चासी मानकर जनकर 2 एकड़ कुबी, जनकर 10 एकड़ कुबी इनु धरी करी गला। धान पुड़ी गला न। केते धान हेतिला? धान तो बार उपरे थिला। ले हाते काना दाबी करछो? आमे दाबी तो करजु वाला दोषी के न्याय ई दंड मिलु और हमको न्याय मिलु आर क्षति पूरण चाहूछु। आर नु हमर पाखे पाखे आमे चासी माने अछुं गुटे हेई करी ताकर जनकर 2.5 एकड़ कुबी आ जनकर 10 एकड़